سرخط خبرهای مهم 11 نفر را برای ابلاغ به جوابگری کشیدند. کشوری زنهای بیوه گزارشی رسانه چین درباره زنهای تاجیکستان و سرسان شدن دهها زائر قزاقستانی در سعودی. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 30 ایون. در رابطه با سرباز شکار یا دعوت مجبوری جوانان به ارتش 11 کس را به جوابگری کشیدند. وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید بر ضد این افراد سال گذشته دادستان حربی پرونده گشوده است، اما نتیجهش را نگفتند. به اطلاع منبع این 11 نفر منصبداران از ناحیه‌های وسه، شهرستان، حصار، کوشانیان، رشت، شاه منصور، اشکوشیم، کولو و کمیساریات حربی ولایت ختلان بودند. از اینها 9 نفرش کارمند کمیساریات، یک پلیس و یک معاون رئیس جماعت بودند. وکالتدار اوید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش اخیرش نمونه از سرباز شکار را آورده است. به گفته منبع سال گذشته کارمند کمیساریات حربی ناحیه وسه همراه با یک پلیس و معاون رئیس جماعت جوان را خودسرانه ابلاغ کرده به او ضرر جسمانی رساندند. امبودسمن گفته است علیه این افراد برای برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز شده به دادگاه فرستاده شد، اما در گزارش وکالتدار نآمده است که این نفران چی جزا گرفتند. تقریبا در هر موسم دعوت جوانان به ارتش شکایت‌ها از ابلاغ رسانه‌ای می شود، اما مقامات خیلی کم جای داشتن این گونه حالت‌ها را اعتراف می‌کنند. مقامات برعکس از افزایش تعدادی خواهشمندان برای خدمت در ارتش خبر می‌دهند. یک رسانه معروف چینی آمار زنان بیوه یا خود به شوهر تاجیکستان را نشر کرده سبب و عامل‌های به این حال گرفتار شدن آنها را بر رشته تحلیل کشیده است. در مطلب به ناپایداری عائله‌های نو و نسبتاً کم بودن مردان اشاره و وضع دموگرافی تاجیکستان تشویش آور عنوان شده است. مقامات تاجیکستان تا به حال واکنش نکردند. سامانه خبری و تجارتی چین با نام سوهو روز 25 می اطلاع داده است که در تاجیکستان زیاده از 800,000 زن به شوهر هستند. در ادامه خطاب به خوانندگانش این سامانه اعلام کرده است که شما باور کرده می توانید با بیشتر از 9 میلیون اهالی در تاجیکستان زیاده از 800,000 زنان بیوه باشند. پس شوهران این زنها کجایند؟ هرچند معلوم نیست که این آمار را سامانه مشهور چینی از کجا گرفته است، ولی نوشته است که بنا به آمار مربوطه پس از استقلالیت شماره اهالی تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، تعداد بیوه زنان در این دوره تنها بالا رفته است. ضمناً در معلوماتنامه ایجنسی آمار تاجیکستان که همه ساله نشر می‌گردد در این باره چیزی نوشته نشده است. فریز منورов خواننده لیسه‌ای هاتنپوی برنده یک آزمون یونسکو در بخش مولتی مدیا یا چند رسانه‌ای شده است. او میان 5000 داوطلب از 6 کشور در بین نورسانی از 10 تا 14 ساله پیروز گردید. همکارانمان اسکندر فیروز و امیر عیسایف به نزد این نورس رفتند و گزارشی آماده کردهشان را یکجا می‌بینیم. فریز منوروی 14 ساله علاقه زیادی به کیهان دارد و آرزو دارد فضانورد شود. فریز شب‌های خود را با تلسکوپی که پدرش به او هدیه داده است جسم‌های آسمانی را با هوس تماشا کرده می‌گذراند. فریز راکتی ساخته است. او را در صحن مکتب آزمایش کرده است و آموزگاران و آموزندگان را در حیرت گذاشته است. галаситораеро дӯст медорам ки аз ситораҳои радиоактив шакл гирифта номаш галаситораи Годзилла мебошад. ин галаситора аз кураи замин хеле дур воқеъ аст. телескопи ман чандон қавӣ нест, вале кратерҳову қаъри баҳрҳои хушкидаи моҳро метавон ба хубӣ назорат кард. Это как бы не моря, а просто впадины, которые образовались из-за метеоритных дождей. فریز دانش‌آموزی با استعداد است که اخیراً برنده آزمون اسسه‌نویسان یونسکو شده است. معلم متماتیکای او محمد فیروز میگوید که فریز منورов از شاگردان بهترین مکتب و افتخار معلمان میباشد. Of course our school organizes дар мактаби мо озмунҳои физикиву математикӣ доир мешавад. масъулияти баргузории ин озмунҳо бар дӯши муаллимони физика вогузор мешавад ва анушервон озмунҳоро роҳбарӣ мекунад.
то ҷои огоҳӣ дорам, талабагон чанд вулқонҳои сунъӣ ва ракетаҳое ки бо муҳаррики обӣ кор мекунанд сохта буданд. онҳо ракетаҳоро дар ҳавлии назди мактаб озмуданд ва муваффақам шуданд. It was successfully launched. падараш мегӯяд ки Фарис 5 забон медонад ва ӯро ҳар рӯз ба дарсҳои иловагӣ мебарад то олмонӣ ёд бигирад. ба фикри ман мақсади мо асолан на ягон риёзӣ аз вай тарбия кардан, балки як одами хуб бошад. фарқаш нест. Вай дар оянда муаллим мешавад ё рассом мешавад ё мумкин мухлиси ягон спорт бошад. ҳамин инсони хуб бошад. ҳамин барои мо аз ҳама ҳамин беҳтар буд. Фарис на танҳо як донишомӯзи мумтоз, балки фарди дилсӯз аст. ӯ мақсад дорад аз ҷоизаи худ аз озмуни ЮНЕСКО барои кӯмак ба зани ҷавон ки бо либосдӯзӣ рӯз мегузаронад, як мошини дарздӯзӣ тӯҳфа кунад. ҳакамони озмуни ЮНЕСКОро ки ба экология марбут буд ва коркарди дубораи зарфҳои пластикиро дар бар мегирифт, амали Фарис ба ваҷ меорад ва пирӯзиро дар миёни 5000 ширкаткунанда аз 160 кишвар ба ӯ насиб мегардонанд. эссеи Фарис Мунавваров намунаи ибрат ба ҷавонону наврасон аст ки чӣ гуна метавон аз партоб суд овард ва ба ниёзмандон кӯмак кард. наздики 120 ҳоҷии қазоқистонӣ ки миёнашон занону пиронсолон низ ҳастанд, дар Арабистони Саудӣ бесарпаноҳ ва кӯмак монданд. ба навиштаи расонаҳо, ин афрод тавассути ширкати Замзам Қазақистан ба Арабистони Саудӣ барои адои ҳаҷ рафта, вале ба далели нодурустии санадҳояшон аз сӯи мақомоти Макка барояшон монеа эҷод шудааст. дар идораи маънавии мусулмонони Қазоқистон рӯзи чоршанбе гуфтанд, пештар шаҳрвандонро огоҳ карда буданд ки ширкати Замзам Қазақистан ҳаққи ба зиёрат бурдани шаҳрвандонро надорад. идораи мусулмонони Қазоқистон гуфт аз мақомоти қудратӣ хостанд ки фаъолияти ширкати мазкурро санҷанд. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд, ҳоҷиҳои фиребхӯрда аз сӯи мақомоти Арабистони Саудӣ боздошт ва дар наздикии шаҳри Ҷидда нигаҳдорӣ мешаванд. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 30 июни соли 2014 гурӯҳи худхондаи давлати исломӣ дар Ироқ хилофати исломӣ эълон кард. ин созмон дар Тоҷикистон ва аксар кишварҳои дунё мамнӯъ ва ифротӣ эълон шудааст. аз Тоҷикистон ҳам садҳо нафар барои ҷангидан дар сафи ин гурӯҳ ба Сурияву Ироқ рафтаанд. 30 июни соли 2012 ҳукумат барномаи рушди забони тоҷикиро барои 4 соли оянда тасвиб кард. масъулини кумитаи забон гуфтанд ки ҳадафи аслӣ пок кардани забони адабӣ аз қолабҳои сунъӣ ва лаҳҷавии солҳои аввали шӯравӣ аст. 30 июни соли 2016 мансабдорони тоҷик дастури расмӣ гирифтанд ки фитрии рӯзаашонро бар асоси рӯйхати махсус ба оилаҳои камбизоат дода аз натиҷааш ба дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон гузориш медиҳанд. дар як дастури ҳукумат ба мақомдорон таъкид шудааст ки ҷараёни супурдани садақаи фитри мансабдоронро кумитаи дин назорат мекунад. ва назаре мекунем ба қурби асъор. қурби рубл субҳи имрӯз 1 сомонӣ боло рафта 1000 рубл ба 125 сомонӣ баробар шудааст. 100 доллари амрикоӣ 1091 сомонӣ ва 100 евро 1190 сомонӣ иваз карда мешавад. ин қурби бонки миллӣ аст ва аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. бароятон истироҳати хуб орзу мандам. худо нигаҳбони шумо.